Kitab Syair. Bab-bab. صحيح مسلم 4185. حدثنا أعمر الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيين قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته ماء بيت. حدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبد جميعا عن ابن عيين عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان يحدثني زهير بن حرب حدثنا الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. Sahih Muslim 4185 telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Ibnu Abu Umar keduanya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Abu Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Amru bin Asy-Syarid dari bapaknya. Dia berkata, pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abu Salt? Aku menjawab, ya. Kata beliau, lantunkanlah untukku. Lalu aku melantunkannya satu bait syair. Kemudian beliau berkata, tambah lagi. Kemudian aku lantunkan lagi. Namun
pun beliau berkata, tambah lagi. Hingga aku melantunkannya sebanyak 100 bait. Dan telah menceritakannya kepada Zuhair bin Harb dan Ahmad bin Abdah seluruhnya dari Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Syarid atau Yakub bin Ashim bin Asyarid. Dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku, lalu dia menyebutkan hadis yang serupa dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al-Muqtamir bin Sulaiman, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, keduanya dari Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, dari Amr bin Asyarid dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku untuk menyenandungkan syair serupa dengan hadis Ibrahim bin Maisarah, namun ada tambahan, hampir saja dia masuk Islam. Di dalam hadis Ibnu Mahdi disebutkan, sungguh hampir saja dia masuk Islam karena syairnya. Menurut ijma ulama sahih, kitab syair, bab-bab. صحيح مسلم 4186. حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا لها باطل. Sahih Muslim 4186 telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far Muhammad bin As-Sobah dan Ali bin Hujr As-Sadi seluruhnya dari Syarik. Ibnu Hujr berkata, telah mengabarkan pada kami Syarik dari Abdul Malik bin Numair, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, syair atau sajak paling indah yang pernah diungkapkan orang Arab ialah sajaknya Labid. Labid bersya insinyur,
Ala kullu syai'in ma khalalaha batil, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab-bab. صحيح مسلم 4187. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خللها باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. Sahih Muslim 4187, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Abdul Malik bin Numair, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syair paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah syairnya Labid. Labid bersyair insinyur, ala kullu syai'in ma khalalaha batil, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Dan hampir saja Umayyah bin Abu Salt masuk Islam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab-bab. صحيح مسلم 4188. وحدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خللها باطل وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم.
Sahih Muslim 4188, dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaidah dari Abdul Malik bin Numair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syair paling benar yang pernah diucapkan oleh penyair adalah syair, ala kullu syai'in ma khalalaha batil, ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Hingga hampir saja Umayyah bin Abu Salt masuk Islam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab-bab. صحيح مسلم 4189. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. Sahih Muslim 4189, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin Numair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, syair paling benar yang pernah diucapkan oleh para penyair adalah syair, ala kullu syai'in ma khalalaha batil, ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab-bab. صحيح مسلم 4190. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ما زاد على ذلك. Sahih Muslim 4190, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Zakaria dari Israel dari Abdul Malik bin Numair dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syair paling benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah syairnya Labid. Dia bersyair, ala kullu syai'in ma khalalaha batil, ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Dan beliau tidak menambahkan lebih dari itu. Menurut ijma ulama sahih, kitab syair. Bab-bab. صحيح مسلم 4191. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر: إلا أن حفص لم يقل يريه. Sahih Muslim 4191 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafs dan Abu Muawiyah, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, keduanya dari Al-Mamash. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Ashaj, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abu Sholih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "Sesungguhnya perut orang yang penuh muntah hingga kenyang lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair saja." Abu Bakar berkata, namun Hafs tidak mengatakan kalimat yurihi. Menurut ijma' ulama sahih, kitab syair. Bab-bab. صحيح مسلم من 4192. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يغريه خير من أن يمتلئ شعرا. Sahih Muslim 4192 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Muhammad bin Sa'ad dari Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya perut orang yang penuh muntah hingga kenyang di antara kalian lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair saja.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab. صحيح مسلم 4193. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي يحدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيح خير له من أن يمتلئ شعرا. Sahih Muslim 4193 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsakafi, telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Al-Hada dari Yohanes budak Mushab bin Az-Zubair dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, ketika kami sedang berjalan bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ARJ, tiba-tiba datang seorang penyair bersenandung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangkap setan itu. Sesungguhnya perut orang yang dipenuhi muntah lebih baik daripada perut yang penuh dengan syair saja. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Syair. Bab haramnya bermain dadu. صحيح مسلم 4194. حدثني زهير بن حرب حدثنا الحرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. Sahih Muslim 4194 telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dengan permainan nardashir, sejenis catur, maka seolah-olah ia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi. Menurut ijma ulama sahih.